दुर्गा भैरवी काली पार्वती रूप में जन्म खेले दक्ष प्रजापति घरे सखा आउ से शिव महाप्रभु जते बेले जन्म हिचन से जुगे जुगे से पार्वती के विवाह हिचन सखा आज कैलाशी यात्रा शिव के कहासी कैलाश पार्वती के कहासी कैलाशी कैलाशी ई कैलाश और कैलाशी नाम रे बोला आनंद एक बार हरि बोल श्री शिव पार्वती ग्रामवासी मंगल कर बोला आनंद एक बार हरि बोल आज्ञा केते कष्ट देबे गीत रे गावे सखा से शिव पार्वती ग्रामवासी मंगल कर बोला आनंद एक बार ई ग्रामवासी चला पथरे कुसुम वर्षा हो बोला आनंद एक बार ई ग्राम रे जते मोर भाई भौणी अछंती तंकर पाठ साठ बुद्धि विद्यार प्रथम स्थान अधिकार हो बोला आनंद एक बार ई ग्राम रे जते मोर मां मौसी अछंती तंकर शंका सिंदूर भद्र हित हो बोला आनंद एक बार जे आज्ञा माने कैलाशी पूजा करछंती तंकर मनस्कामना पूर्ण हो बोला आनंद एक बार ई दीक्षिरा र कुमटी आज्ञांकर मनस्कामना पूर्ण हो बोला आनंद एक बार हेले आज सर्वप्रथम रे कहा के डाकमा ई गृह चक्र कुलेश्वर लिंग चक्र कामेश्वर नाभि चक्र ब्रह्मा हृदय चक्र जगन्नाथ कंठ चक्र सदाशिव ई ललाट रे निराकार तांकर ऊपर अच्छे जड़े ई ललाट ऊपर अच्छे अनेक पुर अखंडित पूर्ण ब्रह्म विदेश ठार से गुरुदेव स्वामी अनशेष महिमा मुखी समरथ वर्णिबा उपमा 21 पुरे जार के जाने गुण सीमा अबर नाणाक्षर नाम करे ठणा भणे भीमर्कित की रूप को पूर्णिमा से जे महाशून्य पुरुष अनादि सखा से प्रभु के पाइबार लगी भागवत ग्रंथ रे जगन्नाथ दास कवि पदे लिखिछन भक्ति रे प्रीति नहीं डर भीम भई संत कवि भजन बाला रे पदे लिखि दैछि मनर भितरे थिले भक्ति और अंतर्जामी गुरुदेव जानती सखा तेणु करी से प्रभु के आज हमें डाक दमा तो केनता बतरे डाकमा केन बतरे जिमा ए परम ब्रह्म स्वामी निरंजन परम ब्रह्म स्वामी निरंजन छपना कोटि जीव कर सर्प खटरे विश्राम तुम्हें छपना कोटि जीवन कर सर्व खटरे विश्राम परम ब्रह्म निरंजन के स्वामी परम ब्रह्म ब्रह्मकल्प सत्य जुगर कथा से ब्रह्मकल्प सत्य जुगरे निदा विष्णु तो इस सृष्टि के ध्वंस करी देबी आ नूतन सृष्टि निर्माण करमी होई आ तांकर ई आखिरु जतबेला अग्नि जात कले ई सचराचर कीट पतंग ध्वंस होई गला तो 100 वर्ष पर्यंत जण वर्षा कले आवर्तक संवर्तक दुनियार पुष्कर जतबेला चारि मेघ वर्षा कले ई पृथ्वीटा जलमग्न होई गला से समय रे निदा विष्णु केनता कले सखा ए प्रभु ए सचराचर पृथ्वी तारा गर्भर उत्पत्ति छपना कोटि जीव ठारे रखी थाबु तुमर ध्यान छपना कोटि जीव प्रति रखी थाबु तुमर ध्यान परम ब्रह्म गे स्वामी निरंजन से प्रभु केने अच्छा
छन अरे मोह सुने सुने बाटा ये रूप वर्ण भेटो और रूप वर्ण भेटो से प्रभु के बाबा लगी कोटि कोटि शिव कोटि कोटि पार्वती कोटि कोटि राधा कोटि कोटि कृष्ण कोटि कोटि सीता कोटि कोटि राम कोटि कोटि विष्णु कोटि कोटि लक्ष्मी तो से प्रभु के तपस्या करूछन हेले ब्रह्मा विष्णु शिव दिने न पाइले तत ज्ञान अरे ब्रह्मा विष्णु शिव दिने न पाइले तत ज्ञान परम ब्रह्म के स्वामी निरंजन कली जुगे जगन्नाथ भगवान बड़देउले बसिछन ई पृथ्वी के देखि दउछन ई महा अत्याचार पाप होउछे जगन्नाथ भगवान कहउछन का बुझा मुई छुटा है कि ई कली जुगे बड़देउले बसिछे अच्छा आ तुमके मानव जन्म दैछे दुईटा हाथ और दुईटा गुण ई मानव जन्म रे तुमे कली जुग के जुगी नि पारुछो नै जुगी परबा जेते बेले तमर हाथ दुईटा काटि देमी और दुईटा गुण लगाई देमी से समय रे तते का बोलबे पशु बोलबे सखा सेति लागि जगन्नाथ भगवान कहउछन एइटा हरि वंश ग्रंथर कथा एइटा भागवत तत्वर कथा एइटा भागवत तत्वर कथा एइटा अष्टादश पुराणर कथा काना यति कहू सखा से रामायणकर मनस्कामना पूर्ण हो बोलान देखबार हरि बोला तंकर सर्वरिष्ट शांति हो बोलान देखबार हरि बोला तंकर चोला पत्थर कुसुम वर्षा हो बोलान देखबार हरि बोला अरे मुक्ति पोसराइटा रे मुक्ति पोसराइटा अरे मुक्ति पोसराइटा मुक्ति पोसराइटा सखा ई शरीरटा पृथ्वी आपतय वायु आकाश ई पंचभूत रे आत्मा गढ़ा बस बस सेति लागि जगन्नाथ भगवान कहउछन ई माटी पिंडटा रे माटी पिंडटा एइटा हरि वंश ग्रंथर कथा एइटा भागवत तत्वर कथा परीक्षित राजा केनता करिछन जे कि अभिमन्युर पुत्र तो धूप दीप नैवेद्य देकरी तो गंगा कूल रे देकर सुख के प्रार्थना करिछन बस बस का बोले हे प्रभु सुख मुनि का बोली के कहउछन अरे दिन गंगा कूल जानो सुख परी क्यों बसिर दिन गंगा कूल जानो सुख परी क्यों बसिर अपरिचित पचारंती कह मते सुख जति अपरिचित पचारंती कह मते सुख जति सखा तो धूप दीप नैवेद्य देकरी तो परीक्षित राजा सुख के कहउछन का बोले हे प्रभु राधा कृष्ण के रस राधा कृष्ण लीला तुमे कहिब मते इटा हरि वंश
के सुख का बोलुछन अरे सुख देव कहउछंती सुन परी अनुरपति सुख देव कहउछंती सुन परी अनुरपति राधा कृष्ण प्रेम रस राधा कृष्ण प्रेम निशा कहिबी तते कहिबी तते सुखदेव परीक्षित के कहचन तोर जदि चरित्र सुनबार छे ई गंगा कूले बसी था सेति लगी आज्ञा मन के भी कहचे चरित्र केनता है सी जे सकाल पाट के सुनु थो सखा ई राधा कृष्ण प्रेम रस कहिब मते रे कहिब मते सखा तो सुखदेव का बोलुछन ए राधा कृष्ण प्रेम रस कहिबी तते रे कहिबी तते एटा हरि वंश ग्रंथर कथा एटा भागवत ततेर कथा सखा से प्रति पुत्रर मनस्कामना पूर्ण हो बोलान देखबार हरि बोला सदा सर्वदा तांकर चला पथरे कुसुम वर्षा हो बोलान देखबार हरि बोला पाठ साठ बुद्धि विद्या रे गणेश सरस्वती कंठरे विराजमान कर बोलान देखबार हरि बोला तांकर गृहरे धनत्रम परिपूर्ण हो बोलान देखबार हरि बोला तो सुखदेव कहउछन हा हा परीक्षित की का बोले ई गंगा कूले बसिता हा हा और मैं राधा कृष्णकर विषय कहउछे ती मन देई को सुनु था बोलुछन बस 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 जे का बोली कर कहउछन का बोले त्रेतया जुगर कथा हा त्रेतया जुगर रामचंद्र भगवान रावण के मारी देले जेते बेला सीता के रावण नहीं गला मारी कर अयोध्या के आसिकरी दिने सुधर्मा सभा के रामचंद्र जइछु बस बस तो सुधर्मा सभा रे इंद्र संगर बृहस्पतिकर कथोपकथन हला कथा वार्ता चली छे का बोली का बोली ई रामचंद्र जुगे जुगे जन्म होई कर असुर के मारू छी हा हा आ रामचंद्र के केही भी सुधर्मा सभा रे स्थान ने देबो अच्छा 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 ई रामचंद्र भलिया महापापी विश्व ब्रह्मांड नै न ये वाह तो गुटे घड़ी पर्यंत रामचंद्र ठिया ही कर रही गले तो केही भी कथा वार्ता नहीं हेले रे वाह এটা ওর কাঠিয়াটা গোটে রে বাবু মা হা তিনি নারীଙ୍କ 15টা পতি তিনটা নারীর 15টা পতি বাহ বাহ জহার মা তাহু নথিবে দ্রৌপদী কুন্তি সে ভিতরে দ্রৌপদী আর কুন্তি ফেন নেই থিবে এ বাবা আমি আসি টিকা মই গোটে আউ যায় আপরে বা তরকারি পাইনি আউ যায় नहीं इटा ऑडियंस कर प्रश्न आगे ई आंसर यूट्यूब बाहर कर देला बाहरी पड़ला किंतु कहमी कि नहीं समझते कह सखा
तो रामचंद्र कांदी पकाले ओहो ई देवता मन को लगे मी असुर के मारू छा आज मते सुधर्मा सवार स्थान नहीं दे देख तो हेता जेते बेले कांदी पकाले हे तंकर आखिरु लोह बाहरी गला एकबार झर झर हेगिर बुही पड़ला से लोहर गुटे पुरुष उत्पन्न हला बा लोहरो भी बाहरु छे से पुरुष ना काल नेमी दत्य का दत्य काल नेमी दत्य रामचंद्र कहले काल नेमी दत्य करे काल नेमी ई देवता मन आज मते सुधर्मा सवार स्थान नहीं देले তুই দাপর যুগরে কংসর উপরে জন্ম হেবু আর এই দেবতা মানকে অত্যাচার করবু যা মোর পাতলকে জিগরে মুড়িয়া মারবে মুই কৃষ্ণ অবতার হেমি তোকে বিনাশ করবি তেণু করি সে কালনে মিতত্য দাপর যুগরে কংসর উপরে জন্ম হেলা যেতেবেলে কংসর উপরে জন্ম হেলা সখা তো এই সমাজরে কেনতা হইছে এই স্বর্গমর্ত্য পাতালকে ধাড়ি দেলা স্বর্গরে দেবতা মানকে রক্ষিনী দেলা तो निता विष्णु के जिक्र देवता मन स्तव करूछन हे प्रभु तुमे जदि मर्त्य जन्म न हेबो आरी दुष्ट कंस के जदि नहीं मारबा पृथ्वी के अत्याचार कर देबा एकबार रसातल कर देबा बुझो सखा इस समय रे विष्णु भगवान तो भैरवी के डाकी कर कहूछन का बोली इटा कलासी यात्रा हां तो ई कली जुगे जनता देवी के गुटे पूजा टे कोले गुटे बोली दिया हेसी हां 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 का हला जे बोली दिया हेसी आज टिके कहि देम ए बिलामुई सुनमी बोल जे बिलामुई तो सखा तो वर्षा को थोड़ा पटे पूजी जाए घरे तुई हां बाबू তুই বয়স করছো তোর ইতিলে মোটা হজুরে বেড়া तेरा हे जे সখা मुश्किल बड़ी बो তো বিষ্ণু ভগবান কে যেতবেলে প্রার্থনা করছন हां তো বিষ্ণু ভগবান কেনতা কলে कहता कोले এ মথুরা রে মুই জনম হেলি এ মথুরা রে মুই জনম হেলি আরে কংসর ডরে যাই কপে বঢ়িলি ओरे কংসর ডরে যাই কপে বঢ়িলি গো মথুরা রে মথুরা রে মথুরা রে জনম হেলি সখা কাহিকি কৃষ্ণ ভগবান মথুরার জন্ম খেলে काहे के সখা ই বিষয় থওয়ার আজ্ঞা কটা আগ কহি দেব मता तो कंता लाई गला न बिला তিনটা নারীকে 15টা পতি ए बाको ন থিবে তহি দ্রৌপদী কুন্তি हाय रे पा গুটে চরিত্রটি বুনিয়াটা ধরছিনি আজ্ঞা বুঝি নি পারু সখা তো তিনি যুবতী 15 পতি আর ন থিবে তহি দ্রৌপদী কুন্তি ए पा कंता हउ जे हदा যে কাম বলি করে কইছে পুরাণ ই দ্রৌপদী 5টা পতি করিছে আর তার শাশ কুন্তি 6টা পতি করিছে এন্তা যে 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা পতি করিছিবা এন্তা কথা নেই কহব বলি করে পুরাণ রে কই দিছি সেমানে সতী নহে এক ব্রহ্ম রুদ্র নাস্তি যে কি নিজর পুরুষকে কারিগর অন্য পতি ব্যবহার কলা সে দুনিয়ার কেবে মুক্তি নেই সখা সে বিষয় পছে কহি দেমি তো কেনতা হেসি যে তো তিনি যুবতী 15 পতি আর ন থিবে তো দ্রৌপদী কুন্তি देख तो घा এন্তা গুটে জুড়ে পতি কলাটা আমি সতী রে গণনা নি করা হয় হেলে কিন্তু পুরাণ কহিতে অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তি তারা মন্দোদরী এটা পঞ্চ কন্যাকে যদি মনে ভাববু हां তোর কোটি কোটি পাপ কটবা होते घा পুরাণ কহি দিছে का बोलिबो যে এন্তা অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তি তারা মন্দোদরীঙ্কর ভলিয়া 4টা 5টা লেখা ভয়তানি করবা বলিছে ए बाको ই দুনিয়ারে যদি সতী হেবা বলিছে होते हार हे जो সখা তো তিনটা যুবতীকে 15 পতি আর ন থিবে তো দ্রৌপদী কুন্তি ऐसा कंता लावा दे এটা কে জানিস কা का है जे আরে পার্বতী দেবী রা বাবু আর পার্বতী দেবী রা বাবু রে 5টা পতি ओहो পার্বতীঙ্কর 5টা পতি কে জানিস কা यार कने जाने नरो बानरो लुको बा সখা আরে শিবঙ্কর না 55 রে 5টা পতি শিব পুরি 55 রে 5টা
পার্বতী সখা শিবঙ্কর পাঁচটা মুন্ড তো পাঁচটা মুন্ডরে পার্বতী কাঁ বলি করে ভাবছন কা বলি ভাবছন পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর এটা চারটা মুন্ডকে চারটা মুহ আছে হয় হয় এটা পার্বতী ভাবুছন ভাবুছন আর গোটে ঊর্ধ্বকে মুহ আছে ঊর্ধ্ব হ্যাঁ হ্যাঁ সখা ও যেন দিনে পার্বতী যেন মুন্ডরে কথাবার্তা হেবে বেশ তো সেদিনে তাঙ্কর নু ব্রহ্মজ্ঞান সে মুন্ডরে একা শুনিবে ସେଥିରେ ନ ଶୁଣିବେ আর তাঙ্কর কথোপকথন চালবে সেতির লাগি কাঁ বলুছন আর পার্বতী যা বলুছন্তি মোহর পঞ্চপতি পাঁচটা মুন্ড ধরিছি রে সাক্ষাতে শিলপতি পার্বতীঙ্কর পাঁচটা পতি এটা পঞ্চানন হয় হয় নেলের বেড়া গুটে পতি যদি 2 নম্বর কলা বেল কিন্তু সতী রাখুন পুরা একবার পুরা নেই কহন পুরা হার হয়ে যাবা আর চারটা পতিকে কেন নারী জানিছো কেনটা আরে চতুর্মুখ ব্রহ্মার বাবুরে চারিটা যে মুন্ড চতুর্মুখ ব্রহ্মা বাবুরে চারিটা যে মুন্ড আছে সখা তো ব্রহ্মাঙ্কর পত্নী কে আর সাবিত্রী দেবী রে বাবু চারি বেদ শুনুছি তো রূপ শ্যাম যদু অর্থ হ্যাঁ এই চারটা বেদ ব্রহ্মাঙ্কর আচ্ছা 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 ব্রহ্মা গুটে দিনে গুটে মুখরে বেদ উচ্চারণ করবে সাবিত্রী শুনবে সকাল পুয়া দেখ তো হেটা সেদিনে সে মুন্ডকে পতির উপরে বরণ করবে হ্যাঁ তেণু করি সাবিত্রী কহুছন কা বলছন আরে সর্বত্র যে কহুছন্তি রে মোর চারিটা পতি চারি মুন্ডে চারি দিনের কথাবার্তা হেউছি সখা ও এটা 5 আর 4 ল পাঁচ চার ন শিবঙ্কর পাঁচটা মুন্ড হ্যাঁ পাঁচটা পতি পাঁচটা পতি ব্রহ্মাঙ্কর চারটা মুন্ড চারটা পতি বাস 5 4 ল পাঁচ চার ন আর জোড়ে কে 6টা মুন্ড আছে জানিছো মুই কা জানা বানর আরে কার্তিকেশ্বর রে বাবুরে 6টা মুন্ড জানো সখা কার্তিকেশ্বরের পত্নী কে এ আরে দেবী সিনা বলি রে বাবু তার পত্নীর নাম মা হা সে কার্তিকেশ্বরের পত্নী দেবসিনা সে দেবসিনা কেনটা করে আগ প্রতিদিন গোটিয়ে গোটিয়ে মুন্ডକୁ করিব পূজা প্রতিদিন গোটিয়ে গোটিয়ে মুন্ডকে পূজা করিব গুটে দিনে গুটে পতিরে পরণ যে করিব সখা এটা পুরাণ কহিদেলে সেটা আগে আগে বিটপ করে দেখবি এ বাকেন পুরানে আছে আগে অবিশ্বাস থিলে দেখো উৎকল রামায়ণ মুদ্গল রামায়ণ রে অছই কথা মান এটা মুদ্গল রামায়ণ কথা মুদ্গর রামায়ণ সখা গো আজ্ঞা যেতেবেলে 3টা সতীকে 15টা পতি পত্রাই দেবে হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু গুটে পত্নী যদি 2টা পতি ব্যবহার করবা বাস সে নিশ্চয় কলঙ্কিনী হেবা কলঙ্কিনী হবা মা হা সেথির লাগি কহিছে কামরি করে কহিছে ভীম ভাই সন্ত কবি কা বলি রে বুয়া এবং কুনাল কেন জানো যা হ্যাঁ সুমন রে ব্রহ্মরন্ধ্রু বহি জীব হ্যাঁ হ্যাঁ এ পবন গা ব্রহ্মরন্ধ্রু বহি জীব সখা
যদি দুনিয়ারে কেতে দিন বঁচবু হই হে বঙ্কুর নাল বড়া খারাপ হে বঙ্কুর নালকে কেভে নি যা আর বঙ্কুর নালকে যদি জীবু ই তোর ব্রহ্মরন্ধ্র রে যাহা ব্রহ্ম যে তোর পবন দ্বারা পড়ে যাবা একবার বাষ্প হয়ে যাবা বলছে সেতির লাগি 120 বর্ষ মনীষ রায় 160 বর্ষ বিয়ার নেই মানে আর নেই 40 রে ঠিক রহু জানে রে সেতির লাগি ভীম ভাই সন্ত কবি লিখি দিয়েছে কা বলি এ বঙ্কুর নাল কে ন যা হ্যাঁ এ সমন রে ব্রহ্মরন্ধ্র রূপকি জীব পবন রে ব্রহ্মরন্ধ্র রূপকি জীব সখা তো গুটে নারী প্রত্যেক দিন 4টা রূপ হেছি মাহা তো কেনতা বতরাই জানিস না কে হিসাবে আরে নারে মায়ার পড়ুছু রে মুঢ় মন আরে দিনকু 4 প্রকার রূপ ধারণ দিনকু 4 প্রকার রূপ ধারণ সখা বলো ই যেন নারী মায়ারে পড়ুছু হ্যাঁ ই নারী তোর পত্নী যাহাকে বিয়া হইছু হ্যাঁ তো দিনকর 4টা রূপ সে বদলাস এ বামুই নেই জানি রে বাপ সখা আরে 4 প্রহর রে 4 রূপ হেব ସବୁদিন আরে 4 প্রহর রে 4 রূপ হেব ସବୁদিন সমন রে ব্রহ্মরন্ধ্র তোর বহি জীব পবন গা ব্রহ্মরন্ধ্র তোর বহি জীব সখা পুরাণ কহিছে হ্যাঁ হ্যাঁ যাহাকে তু বিবাহ শাড়ি সংখ্যা দেই হ্যাঁ হ্যাঁ সে তোতে খাইবা দিলে দেবী রূপ এ বা হ্যাঁ পুলা তেণু করি মনীষ রায়স 80 ବର୍ଷ ଆଶା ନେଇ ପାରୁଛେ 120 ବର୍ଷ ରୁ 60 ବର୍ଷ ବି ଆନେ ବୁଝି মুই দেখো তো সুস্থ হয়ে গনে ন সখা তো নিজর পত্নী হ্যাঁ গুটে দিনে 4 প্রকার রূপ ধারণ করবা হতে গা সেকেন্ড সমাজের কে রূপ ধারণ করবা সেটা তো কহ বলুছে সখা আরে সকালু উঠিল ঘরে ঝাড়ু ধরিব আর প্রথম প্রহর উঠি ঝাড়ু ধরিব আর ঝাড়ু ধরি চান্ডালুনি রূপ হইব আর ঝাড়ু ধরি চান্ডালুনি রূপ হইব সখা নিজর পত্নী যদি প্রথম প্রহর উঠি করে যদি ঝাড়ু বেটলা সে ছেড়া প্রহার দেবার পর্যন্ত সে চান্ডালুনি রূপ ঝাড়ু ধরি বন্ধাবা কিন্তু চান্ডালুনি কাহাকে কুহা যায় কাকে ব্রাহ্মণরু ক্ষত্রিয় বৈশ্য সূত্র হইতিলে বি হ্যাঁ হ্যাঁ তো কুকুরা ঢকারুনি উঠি করে যদি বেলুদাকে উঠলা ব্রাহ্মণী স্ত্রী বি চান্ডালুনি রে লেখা এ বা গো সেতির লাগি মা মানকে কুহা যাଉଛି হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার যেতে ঝুমরা থিলে বি কুকুরা ঢকার উপরু টিকে ঝুমরা ভাঙি দিব হায় আর নিত্য কর্ম টিকে করি দিব হায় হায় সখা ও যদি বি বেলুদাকে উঠি দেলু বাস ব্রাহ্মণী স্ত্রী হেলে বি সে চান্ডালুনি রে লেখা হবা আচ্ছা 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 সেতির লাগি কহিছে সখা কা বলি করে কহিছে ঘুরা গয়া সখা সেতিলাই পুরাণ শাস্ত্র কা বলিছে আরে সকল পাইলে কুটুপতি উঠিব আর ঝাড়ু ধরিতে চান্ডালুনি রূপ হেব ঝাড়ু ধরিলে চান্ডালুনি রূপ হেব
যদি বি কুমড়া ডখার উপরু নি উঠলু এ, তোর পতি সেবার করবার বুর্থা কি দিবা ବର୍ଷା ମୂଲ୍ୟ কাথে লাগি କାହିଁ কি ଲାଗି বেলুদি গলে তুই চান্ডা লুড়ি রে খাইবু হয় হয় ব্রাহ্মণী যদি হইতিবু